Guys, mga ero na lao guys, gipang priso oh. Gipriso guys kay kuan. Oh. Kay grabe ka lao oh. Ito natulog. Marama to ba? Ha? Marama to. Natulog o nakagawas na? Naka to. Ay tora. Ay lang. Natulog. Uy mata-mata. Pagday lang gamyo. Hoy. Pagday lang gamyo. Aha. Nagpatawa-tawa. Wa ko kita. Gipriso. Gipriso guys. Kay lagan. Oh, ilahang teritoryo. Yimo ni Papa guys oh, gigpakural oh. Oh, ilahang doghouse oh. Social kayo. May doghouse oh. Napa sila ikuan guys oh. Napa sila misita dito guys oh. So that's all guys.